alors les balmains ont commencé à tourner les politologues depuis New York. Ah, balmao, que bonne nouvelle de Bembissa. Ne m'a dit qu'un malien tatouage depuis 1991 borala. Ne m'a malien déterminé le touga la balmao. Surprise ou de bé, ay vidéo ay a partagé fambe, ay a flip fambe, balmao. Mais la surprise follow mi la follow oye ya sama ka annoncé mardi a teke tous les cas bébé. Mardi a damné de balmao. À partir de mardi, ay beka wolo ko ex-président balmao. Nouvelle dumambaw de bé, surprise ou bé, ame ya sama ka fen kala. Ambe kuma kele fo ibeka ngena. Fagali ka dogo de. Hal na ye diɲɛ marifa bɛɛ ta ka taa bila Bamakɔ kɔnɔna na a ka fanga in batɔla de don a kɛra da fagali ma dɛ an déterminé de don mun kɛra 1991 mais aw hakili lajigi Kasim Tapo IBK ani aw ka terroriste minnu b'a bolo ka mɔgɔw faga en 1991 maliyɛnw jɔra marifakisɛ de ɲa marifatigiw bolila a polisi dɔw bolila ka taa Lajinɛ dɔw taara Côte d'Ivoire dɔw taara comment on appelle la Sénégal dɔw bolila hali sini an t'u ta yɔrɔ dɔn 20 millions Nigo kibo la jɔ a ma nɔgɔn dɛ balimaw annonce duman bɛ fɔlɔ an ka taa ni Yaya Samaketa ye n y'o de fɔ IBK ɲɛna IBK i ka marifaw n'i ka fɛnw a tɛ se kana jɔ bilen mardi don bɛɛ bɛ bɔ Yaya Samakɛ e ka yɔrɔ labila fɔlɔ an ka taa fɛ fɔlɔ. An bɛ semasi siège la bi ka welekan bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali région o région Mali cercle o cercle Mali commune o commune Mali dugu o dugu bɛɛ lajɛlen ka bɔ sabula Mali y'an bɛɛ wele bi k'an kana faso kuma bɔ faso bɛ kunbalana an ka wuli an ka faso kuma bɔ mardi don kalo tile 11 selifana tile an bɛɛ lajɛlen ka bɔ an bɛɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la an ka bɔ nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Bamakɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la walasa k'a yira IBK la k'a fɔ ko jamanadenw t'a fɛ ko jamanadenw y'a faamu k'a dɛsɛra IBK dɛsɛra ayiwa n'an ma wuli k'a dɛmɛ walasa k'an faso kuma bɔ o bɛ bɛɛ lajɛlen bolo n bɛ wele bila ka se maliden bɛɛ ma bɛɛ ka wuli an ka faso kuma bɔ aw ni ce aw ni faso de ɲuman ya. An balimaw aw bɛɛ lajɛlen de ye sa dɛ nin ye Yaya Samakɛ ka appel de ye ko Mali mɔgɔbaw surprise bɛ hali RP mɔgɔw dɔw b'an na dɛ. Hali RP mɔgɔ do mais mun fɔ RP mɔgɔ ɲɛna aw caman ko k'aw bɛ ka siran aw kana siran koyi nin ye ko bannen de hali Bamakɔ zone hali n'a kasobon da karila zone kana fara kan bɛ IBK gɛn maliden si ma bɔ si la bɛɛ kana fara M5 kan nin tɛ M5 ka kɛlɛ nin ye Mali ko kɛlɛ de M5 yɛrɛ dɔgɔmani ye dɛ malidenw IBK y'aw jɛ dumuni na k'aw jɛ fɛn bɛɛ la ka marifakisɛ de kɛ k'an sara n'o ye wallahi ala tɛ IBK ka fanga in to fanga in banna de ko maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni surprise filanan ye mun ye pour ka yira n ko mɔgɔw de ja jɔra IBK i ka sɔrɔsi minnu bɛ ka mɔgɔ fagali kɛ an bɛɛ ja jɔra an si tɛ siran bilen n'a ka di ye diɲɛ jahanama tasuma sigi an kun an b'i gɛn an tɛ reculer awa n'i ka ko bannen de c'est fini pour toi IBK n'i bɛ yɛrɛ ɲini dɛ Blaise Compaoré bolila Blaise mun ye dictateur ma o bolila Robert Gueye Côte d'Ivoire jama bɔra o bolila IBK i tɛ jama dɔn hali bi IBK e tɛ fanga in bila dɛ i bɛ fanga in i b'a fili kogo de fɛ balimaw n bɛna fɛn kelen yira aw la an fa Mohamed Ali Bacili fana surprise min fana kɛ yan yɔrɔ la an ka jɛ kurajɛ ɲɔgɔn fɛ balimaw. Article 121 b'u bɛɛ sanfɛ donc Kasum i ka instruction i bɛ k'a di i ka parquet ma k'u ka mɔgɔw minɛ comparution directe toi-même tu dois paraître directement comparer directement parce qu'avec la constitution ce sont. Mais Kasum, l'histoire ne tarde pas à rattraper des gens comme toi. Ambé Donkodou. Ambé Kasum Donkodou. Kasum de Kelenzeraya. 16 milliards d'irama. Kaka 97. Kaka élection organisée. La première élection démocratique après 91 à Dirama. Monsieur le Président d'aujourd'hui était Premier ministre. Kasumi Munke Warina Abadon. Abadon. Angata audit Kabi. Nikasum Mashi Kazola. Otmane Teyere Oloui. Alade. Enfin, Bacili Koumana. Quand audit Kerabi, comme maître Kassim Tagobeta Kasola. IBK be zone de fait. IBK be Mogafala de fait. IBK be façon de Ndjougo de fait. IBK te façon de Numa fait. Maliki Koulibaly ko beke. Kabe zone mine. IBK e Maliki Koulibaly genga boy kana zone. Ebe aouni ala che Malion. Zone be se ka zone mine wa. Mogafala be se ka Mogafala mine wa.
Kassim Tapo ye zone, Kassim Tapo ye nyagami kala de, ou ni Ibeka ou ben nyagami ke depuis 94 wakati la, 97 ou ben nyagami kala de, Ibeka te mogo de metaye de. Mbalima ou, an fa bati ka kuma kade, mogo déterminé le do. Aba don bi an déterminé le do. Fo itana sigi, fo Ibeka ka fanga de bla. Ibeka fanga ita bla koy, Ibe fanga fili koko fedi. Ebe fanga kalamani, ebe yele, ebe kaman boyla. Ka kuluba chechi ibe bolike debi ala ki de madri ka bolli munke mo fingina bi malma an fa batil ka kuma to la metuguni article 121 vous ben parfait donc Kasum be mufie ni tora ka fo ibe mali be mine Kasum dongele ebe mali blaite mine ibabla aflede angala metuguni aha il est temps qu'on se parle. Kasum na kadi yebe mugobla bitane mine shina mais Kasum be mufie ni tora ka fo ibe mali be mine Kasum dongele ebe mali blaite mine ibabla aba koroda ko Kassim Tapo be mali bla o koroto doware u ba gendi Musa Traoré kumbe fangala watimina Musa yi kale kabe jahanama sigi jahanama tasuma sigi malion ku Musa ka ministru minana ka essence bo uka ko jeni bago jikoroni aye bago jikoroni ka o ngininga ou y'a ministre Boltola aga mobile la ko le vendredi noir Musa Traoré ka ministre do mobile ta ka be boli ka bo mali kono ka ta la jene aye bago jigoroni saraba jakeleta bago jigoroni station yoroni na aye jo sugu yorola bago jigoroni Bamako bago jigoroni sugu yorola ministre na ka mobile be kana jama frila ka da ministre ka sama ka bo mobile kono ka mobile jeni ka ministre yere jeni awte jama murtilen do ibeka je pense que est-ce que imogo be ka taka psychologie de voir ete jama don halibi ete malien don halibi ibeka ambe koda kanyina ambe koyira elanyina ni imuso aw akila ko fagal de bato ambe jo aw akila ka baga de bato ambe jo aw akila ka baso kaw aga muru aka jelew che otise ka ona jokoy che lembe on est prêt à mourir la vie la victoire ou la mort on est prêt à te chasser awa ambi gain ibeka ambi gain abe do tarakula ite to an kuna de ite to fade sagoya jamana kuna Mali te France taye Mali te Union européenne taye Mali et Maliens de taye nous ne sommes pas les ennemis de la France nous ne sommes pas les ennemis de l'Europe nous ne sommes pas les ennemis de qui que ce soit mais le vrai problème du Mali le vrai cancer le vrai coronavirus c'est Ibrahim Bokar Keïta c'est le président le plus nul dans l'histoire du monde c'est le président qui a appelé son propre peuple terroriste il me cas de fois Maliens comme Maliens est terrorisé depuis Alaka Dieta Ali Fato Lagalato Amaldemu ota fo a Amaldemu ko est terrorisé il me cas au fois Maliens ma Omar Margo kuma kelen fo Aïta Ibeka Kungolo la je psychologue fait il a un problème mental je suis vraiment désolé est-ce que tu as vu donc moi war détourner que Kassim Tapo de oluga avocat oui moi war détourner Mali zomba fait non Kassim Tapo de kera olubeka avocat aw ni ala to be se ka zomene ka zombla ko ka ministre difficile afa bati ya fode ko Kassim Tapo kibe mogomina la ko ni ma mogomina dabla ko do dala ki rebe boli kibe taka ko taka ko to dila afa bati yo ko ro mon fo mbalimaw mbe sigi ko ro Niger tellement jaranye a jaran kun fe mena ro Niger ambala me ko ni ma afa bati voilà il est temps qu'on se parle Kasum na kadi yebe mugobla bitane mine shina mais Kasum be mufie ni tora ka fo ibe mali be mine Kasum dongele ebe mali blaite mine ibabla merci afori ngena sade kibe mali blade o korto do wore koy ki gay ko wulu ki gay ba ko wulu ke ba gay to dumne walla hambaw gay ko wulu autant don halibi akila ko abe nami demunu gira awla kabolu dégager kabe war do be ko war be besa war te besa koy am bolo be nyogon bolo M5 chena muso kele tan nyogon che blen koy aw nyeyele la anti fe sini i jeli maka goy ko wulu muso ni bobi malien city fe ma i nyogon président jeli man gomada i nyogon président treju maski malikuna i nyogon président criminel maski ibe ka de surasu glan ku bloquer malien faga o tata terrorisme faga de o be malien faga mbalimaw mo prévu be la jeli awla mbalimaw o tebe ko fe ka bala tuguni mutaka fanga ka kuma ko fe amba no e madame sikata to so mena le fara ka kuma kala angola me so ka usigi ka salaya ka to alko so ko na ka fo ko ni bora mu be se ka tila o kuma na mu sara an ko sari buya wallahi u sara ni ne kama ko so ko ni na no pla anguna
ante sara saya nya de wallahi ye tiya fo abana fasoko mbalma maram sikata to soy wole blade kanga na sara saya nya de anfa batiri ko Kasim tababa boli de awa ti foro nya na koy ci mo cité sara aw nya koy agla ko baga de be exemple ndi awma ira furumuso ya tige muso klokoro ago sheri koko mbu wali dabla ya tige kloro ngoro ago sheri adabla i muso goshi iteka goshi dabla i muso yi mine tegema o ye avertissement di ni mi muso goshi dabla abe wasaba tige tigoro i jole chakoroba be nyegene ke kulushila ni mo toraba atasaraila aw ni ambo fasi de la bi chani mo tonya ani mo toraba atasaraila de ayan je dumna kanga akolso bafuye ka anga dambe bo ana kan faw faga kan baw faga kan suraso ka wardu kan na folo chouin katla ka an sara kani marfa kisay cha okmana awde halala on nyama dende ya awde halala on nyama dende kadro on sama dugo mo wasila koy awa be determiné no ne mamer ali bacili kumana ko Kasim kibe boli koy amba madame sikata tutuko kan an siga na sara sayanya donc face à face de be o de tien fole flangina ambe face à face de kenawiye forsatiu awte fagalla awte teme mo kime flaka ngui aw granda ka ninja fin do kuno de hala yo bla boro kono kamar fachi mo la wallahi na ya mo faga o baw faga na ya faga na ya mo faga no yo soro baw faga de na ya mo mi faga no yo soro baw faga de o de kara musa mina na koy o te mali kelenge de o e jien fambere ni mo mi faga bi faga koy na yi soro bi faga aya bla aw kuna ni mo kelen faga mo keme be bla i contrôle ebe mo mi faga abate kife afate kife aterute kife akarnyogo site kife mo ya yefana na tibe stra alanya o tigi fana te kife donc i jugo be tara i soro fo mo bakelena ibe ka motif koy ni be faga bla bla koy ani an wulle de ante joblé de ambe bo mardi do awambi gen fana on ne recule pas hein? On ira jusqu'au bout awa ko inte dabla mbalmaw même ñu fa malien bela jelina en 1991 Soraso bolla ka Mali bla police do ye Mali bla do tara Côte d'Ivoire do tara la Guinée do tara dien yoro bela jelena do bolla ka ta dien yoro bela muna parce que jama ferentan ibeka eta jama ferentan do halibi mais ambe quelle leçon ka di mo to ma iga mo bla ka fakali ka tu ambe bo mardi ni mo ye deo kan faga ke ayan faga ka la jedron wallahi ayan faga abe marfa kunu abe marfa na ma kunu ka dajitu anga mo kun jamancela ole ci folo nyana koy ne ba américain nete mallaw ki malika ye ci mo fo nyodo video kala akala me tonto bacili ko enfant mamer ali bacili ko Kasim kibe boli o déterminé no koy o te sara marfa kisenga de madame sikete tu so o fere ko ayi kanga njo sayanya ibe saroro mo be kifa ni fana so be kodo kola de o koro do ye kayira awla kafo ni malen dembe de hakilata ebi ayo mo toro ayo mo terroriser ayo jamana dambe be bola zon kalabanci criminel mo la ngolo mo fu blaleon aw ni ala cha kungolo be barake mo mi ra kungolo be barake ba fa kale mo marani marfa kise ci hali wolo de se ka forcer kamara ire wolo de ibe demi wolo ni ya forcer ka toro abi joko papa ko arrête ire wolo dembi joma ko papa ko arrête awa ba fa ko mama arrête o de wa marfa kise cha ama mo wolo koy aw tate mo koy aw manda ala danda koy aw ni be ala de bulu mais aw be mona na ma dabla aw ba ka kisa aw ba be kunu ibe ka ibe kulu babla hali mo ta figina malwa o te be ko fe ka bala tuguni mena am fa am ba ata video kele wera fara be o ere kadine na be anga nyoro la me folo aha an baye kuma mun fo beka me mamunu be M5 na no be placing na do ka kele bubu ko kala ko bubu ka taka koy awa an ba no e madame sikata to so ya bora kuma na koy ko ni mogo mogo e wulla kibe do ibe ka gouvernement na ko be ko gouvernement ko kele ko ibe ka démission ko de kele rere mogo min ka kele to ye kibe na ko ka bubu de boy o be ko ka ministre do fale ko koro kie faso janfa
ah bébé yere kuma kono ko nete mo to fo gere munu me bubu ko kala la munu me ministre ko kala la awa klo e ni me ay klo no ko bola do klo la aka o tempan tereke ko sobe aka ni me che mo ko chama me lo kala ina ko amba ya fo de madame sika tatu fo de mo munu me ministre ko kala la aya bla 600 sinon mo lo bala de o koro ka we janfantide o koro ko mo munu sarawto abulo fo yi me sigi awronika amba ka madame sika tatu so aya yoroni mu fo me sigi awronika ambela jelinka me voilà aya ketu voilà koni mo ko ka ibeka ka gouvernement fali ima ibeka ka démission ko fo o koro ki mo munu sara yolu shu janfa o koro janfantide ala jugude suran tere kapsane farona kapsane awa chika fora be ya me koy bubu ko kala munu me bubu ko kala ayo cloda la kan yor la mede ay yor la mede nabaka bubu ko kala ayo sama ka bon antela de so ambanda ci to chama ngolo chama chela de bubu ka démission ko nanya me mo nembara kaka ame muruta ki nenteke ka bala itanga kala itandoye iye nafiki de iye escoro de iye faso chila de amanda ci tu kuna pu antegerila mo ka sa ko bubu toronga boy ko ibeka ka tuyi faden sago mo langolo mo fu janfanti ode kafiri de ali farana kapsani ante janfanti fede cheche bini klonga na zina amban klongila amambolo suinyana ikra mawo mai na ye bubu ko kuma be mo da amon nentike ka bala wala ante bubu ko kala la no de ante escort la nga jela de cheche be na kibanga kelele makake bubu koy kiba ke kelele no ye escort de ye infiltré de awambila molo ambira jebela awa jebe ba daji tui kunte machela anula ibeka be fangabla o de singera ambo keleka du 5 juin jusqu'à nos jours. C'est pour ça un mouvement de M5 c'est pas pour rien cité na kibe kaloko do asingoro aw beka bombardi do mo kale ibeka ka fanga bla ame nyongo bolo M5 bela jelem bolo be nyongo bolo bi bemba nyongo tesa M5 kadi bisa ayna do M5 na yani ngabo kumala ambal mom so t-shirt panafricain ka ngata Belgique devant le Parlement européen ou ka ngata marchike pour soutenir pour la première fois africain beka fra nyongo kan malien sénégalais camerounais nigérian guinéen. C'est-à-dire que l'Afrique dugu bede farale me nyongo ka ou bien taka Belgique Bruxelles ka taka tubabu ka député blomba mu be non ou ka Assemblée nationale n'avait Bruxelles le Parlement européen ko bebe na nyongo soro ye juma nata kunyogo no ye le 14 août à partir de midi beka nyongo soro Bruxelles kata marsi bake a nyongo madeli ka ke dien kono a folo bena ke pour la première fois ko ibeka ka fanga bla ou ka la ngini to dorede malien burkinabé ivoirien a bere bena taka Belgique kataka fo makoro nyana ko makoro be ka président mu soutenir ko président djugu de do faso chila de do ama mo reformer de ay mali militaire formé de ka malien faga ay mali militaire formé de ka mo torturer ay mali militaire formé de ou ka yere ka fanga tantôt ou kana malien de sila kana. Donc Macron a affaire avec un président fourien, un président criminel. Donc Macron ga ibeka kobla depuis 6 ans parce que ibeka tatola de do on est chibi na taka fo Europe président et député bébé nyongo soro na Parlement européen na Belgique Bruxelles. Donc ni mo mago be information na ay t-shirt wole t-shirt be information dauma wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vive la révolution. Mardi beka bo le 11 août angatara ka ibeka dégager ka boye en bon entendeur. Salut.